हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, हम जब भी कदीम जमाने की अशिया को दरियाफ्त करते हैं तो इससे बहुत से ऐसे राज निकलते हैं जिन्हें देखकर हम हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। इन अशिया में कई पुरस्रार राज छुपे होते हैं जिनमें से कुछ तो हमें समझ आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इतने पेचीदा होते हैं जिनकी हकीकत के बारे में हमें आज तक मालूम नहीं हो सका। जब हमें पुराने जमाने की अशिया मिलती हैं तो हमें पता चलता है कि कदीम वक्त में इंसान किस तरह जिंदगी गुजारते थे। लेकिन क्या हो कि हमें हजारों साल पुरानी कोई चीज मिले लेकिन उस पर लिखाई मौजूदा दौर की हो, जो कि नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन ऐसा ही कुछ चाइना के एक शहर में हुआ जहां माहिर आसार कदीमा ने एक पहाड़ दरियाफ्त किया जिस पर चाइनीज जुबान में यह लिखा हुआ था कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस वक्त चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ही हुकूमत कर रही है। यहां हैरानी वाली बात यह है कि यह पत्थर आज से लाखों साल पुराना है और इस पर की गई तहरीर भी आज के राइटिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा अलग होने के साथ साथ किसी भी आज के हथियार से लिखी हुई नहीं है। तो फिर ऐसा किसने किया? कुछ का मानना है कि ऐसा किसी खलाई मखलूक ने किया है या फिर कोई इंसान वक्त में पीछे गया होगा, लेकिन कोई भी इस बारे में सही तौर पर नहीं जानता। कुछ अफराद का कहना है कि ऐसा खुद चाइनीज हुकूमत ने किया है ताकि ये जगह स्याहों की तवज्जो का मरकज बन जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। मिस्टीरियस बॉल्स। प्यारे दोस्तों, इंसानियत को इस दुनिया में आए हजारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन जितनी तरक्की और टेक्नोलॉजी आज हमारे पास मौजूद है इतनी पहले किसी भी जमाने में मौजूद नहीं थी। लेकिन साउथ अफ्रीका की एक कोयले की कान में माहिरीन आसार कदीमा को एक ऐसी चीज दरियाफ्त हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डालकर रख दिया। इस चीज को देखकर ऐसा महसूस होता है कि यहां हमसे पहले भी बहुत ज्यादा ज़हीन और एडवांस कौम आबाद थी। यह दरअसल एक गोल गेंद है जो देखने में किसी क्रिकेट का गेंद मालूम होता है। यह स्टील से ज्यादा मजबूत और ठीक गोलाई में तराशा गया पत्थर है, जबकि उस दौर में इस तरह का मजबूत पत्थर तराश कर गोल गेंद बनाने के लिए कोई भी आलात मौजूद नहीं थे। माहिरीन के मुताबिक यह पत्थर तकरीबन 2.8 बिलियन साल पुराना है। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक उस वक्त तो दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक मौजूद नहीं था, बल्कि इस दुनिया में डायनासोर हुकूमत करते थे। यही वजह है कि इस गेंद ने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरत में डाला हुआ है कि आखिर ये पत्थर आया कहां से और इसे किसने बनाया है। इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ माहिरीन का मानना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये कुदरती तौर पर खुद ब खुद ऐसा बन गया है। मरमेड्स। नाज़रीन गिरामी, मरमेड्स जिन्हें आम अल्फाज में जल परियां कहा जाता है, इनका आधा जिस्म इंसान और आधा मछली की तरह बना होता है। इस जानदार के बारे में तकरीबन हर मुल्क और हर मजहब में अपनी अपनी सोच और ख्यालात पाए जाते हैं। दुनिया की ज्यादातर आबादी का मानना है कि ऐसा कोई भी जानदार इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन इसके बरक्स दुनिया में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिनको पूरी तरह यकीन है कि जलपरियों का वजूद बिल्कुल हकीकत है। यहां तक कि उन्होंने जलपरियों को देखने तक का दावा भी किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंटरनेट भी इनकी कुछ तस्वीर और वीडियो से भरा पड़ा है। जैसे कि ये तस्वीर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुई, जबकि बाद में मालूम हुआ कि यह किसी फिल्म में बनाई गई मसनूई जलपरी है। लेकिन इसके अलावा एक और जलपरी की लाश ब्रिटेन के समंदर के किनारे देखे जाने का दावा भी किया गया था, लेकिन अब तक ये सभी वीडियो और तस्वीर नकली ही साबित हुई हैं। द ड्रिपोनोसॉर्स। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, जहां कदीम जमाने की दरियाफ्तों का जिक्र चल रहा हो वहां डायनासोर्स का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक हम डायनासोर्स की बहुत ज्यादा अक़साम्स के फॉसिल्स यानी बाकियात तलाश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इनके मुताल्लिक पूरी तरह नहीं जानते। माहिरीन को एक डायनासोर की बाकियात मिली है जिसका नाम ड्रिपेनोसॉर्स था। यह इटली में दरियाफ्त किया गया था, लेकिन उस वक्त इसे रेप्टाइल समझकर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। जबकि इसी किस्म का फॉसिल मैक्सिको यूएसए में मिला, तब उसके हाथ में उंगलियां मौजूद नहीं थी, जिससे माहिरीन को मालूम हुआ कि यह कोई रेप्टाइल नहीं है, बल्कि ये कोई एक अलग किस्म का जानदार है जिसके बारे में साइंसदानों को पहले कुछ भी मालूम नहीं था। इसके हाथ का पंजा एक सीधी हड्डी से जुड़ा हुआ था, जो कि किसी भी जानवर में नहीं होता। इसकी दुम काफी लंबी थी, जिस पर शायद कांटे भी मौजूद थे।
اس کی لمبی دم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسے درختوں پر مضبوطی کے ساتھ لٹکنے میں مدد کرتی ہوگی۔ یہ بات بھی کھل کر سامنے آئی ہے کہ جس جانور کو پہلے ریپٹائل سمجھا جا رہا تھا در حقیقت وہ ایک میمل تھا۔ ریٹ کنگ۔ پیارے دوستو، یہ حادثہ بہت زیادہ عجیب ہے جو کہ صرف چوہوں کے ساتھ ہی پیش آتا ہے۔ دراصل چوہوں کا گروہ ہوتا ہے جس میں بہت سارے چوہے اپنی دم کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور حرکت نہ کرنے کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ در حقیقت یہ صرف چوہوں کی ایک خاص نسل بلیک ریٹس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر ایسا گلیریوں کے ساتھ ہوتے بھی دیکھا گیا ہے۔ ویسے تو یہ حادثات بہت نایاب ہیں، لیکن یہ پوری طرح سچ ہے۔ لیکن ایسا کیوں اور کیسے ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب ابھی بھی سائنس کے پاس موجود نہیں، جبکہ کچھ افراد کا ماننا ہے کہ سردیوں کے موسم میں خود کو گرم رکھنے کے لیے یہ چوہے ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں، جس سے یہ حادثہ پیش آتا ہے۔ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ مارٹین میٹوئر۔ پیارے دوستو، ہر سال ہماری زمین پر بہت سے میٹیورائٹ یعنی شہاب ثاقب گرتے ہیں۔ یہ سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن 1984 میں جو میٹیورائٹ زمین پر گرا تھا اس کا نام ALH 84001 تھا۔ یہ میٹیورائٹ بہت سے پراسرار رازوں سے بھرا ہوا ہے جن کے بارے میں سائنسدان آج بھی مکمل طور پر نہیں جان سکے۔ اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 4 ارب سے بھی زیادہ پرانی دنیا کا ہے جو کسی اور سیارے سے آیا ہے۔ عام میٹیورائٹ کے مقابلے میں اس کی سطح بالکل الگ اور عجیب ہے، کیونکہ اس کی سطح پر بیکٹیریا کے فوسل دریافت کیے گئے ہیں۔ تو کیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی زمانے میں مریخ یا دوسرے سیاروں پر بھی زندگی موجود تھی؟ بہرحال اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا، اس لیے آج بھی سائنسدان اس پتھر میں چھپے رازوں کے بارے میں جاننے کے لیے تجربات کر رہے ہیں اور شاید کامیابی ابھی دور ہے۔ لینگیو گروٹیز۔ پیارے دوستو، لینگیو گروٹیز دراصل زمین کے نیچے بنائے گئے خفیہ تعمیراتی سٹرکچرز ہیں جنہیں چائنا میں دریافت کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ سٹرکچرز کم و بیش 2000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں، لیکن ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان اس بات کو لے کر ابھی بھی سوچ میں مبتلا ہیں کہ آخر انہیں بنایا ہی کیوں گیا؟ انہیں کسی قوم یا مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے کس مقصد کے لیے تعمیر کیا تھا؟ ان سبھی سوالوں کے جواب ابھی بھی ماہرین ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان سٹرکچرز کو 1992 میں دریافت کیا گیا تھا۔ 30,000 اسکوائر فٹ کی اس جگہ میں 30 تعمیراتی سٹرکچرز دریافت کیے گئے ہیں۔ ہر سٹرکچر میں کمرے، گٹرز اور نہانے والے سوئمنگ پولز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور کوارٹرز ملے ہیں۔ آرکیالوجسٹ کہتے ہیں کہ شاید یہ کسی طرح کا ہوٹل رہا ہوگا، لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ کس طرح بغیر ایڈوانس ہتھیاروں کے ان پتھروں کو تراش کر بنایا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ غاریں ابھی تک اپنی اصلی حالت میں کیسے موجود ہیں، جبکہ کئی مرتبہ ان کے اندر پانی بھی بھر گیا، لیکن یہ ابھی بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جن لوگوں نے بھی ان کو تیار کیا وہ بہت زیادہ ذہین تھے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔